الصراحة الله بركات معكم محمد ميشوش من قناة ميجمز. اليوم يا جماعة رجعت لكم مقطع جديد رهيب خرافي لما نلعب لعبة هي كانت فاينل فانتسي اكس في. هذا الجزء اللي يعني أشهر السلسلة أكس يا مشهورة أما ياسر عن شهرها. فما هي من غير ما نطول كلام يلا بينا نوفو بارتي. اوكي ويلا بينا ندخلوا للعبة. اللعبة هي طبعا اللي ما عرفش RPG مغامرات، يعني هي غنية على التعريف أظن كلكم تعرفوها. يلا هي من سكوير إنكس اللي ما يعرفش. شلون نوفو بارتي وندخلوا للشابتر 1 وي ليتس جو وسي ليتس جو. أحسن مش حاجة فيها بالفرنسي والله. هلو نظر قول هي أحداثها كما الفانتر فانتسي اكس فيما ذوقتها في هذه النسخة في ستيم. خدت علاش ما نشريهاش $20. Let's go. Spicy. Laissez-vous. Let's go. Je vous couvre. Tiens, à notre tour. شو صاير طيب مزبحة غادي. احكي على البارامتر كيف تعمل سكيب كيفاش تلعب. الحمد لله لعبت الأجزاء الأخرى ونعرف يعني نعرف هالسلسلة. نخلي أول حاجة جيبوا حاجة تاكلوها ما تملوش، لأن ظهر المقطع تخليه نص ساعة ولا ربع ساعة. أي شو ذا؟ Tout est en ordre pour ton départ, prince. ذا سيد متعمل اللي ما يعتموا في الميت. Merci, votre majesté. والله ناس السلسلة يا جماعة سامحوني كان غلط في الشخصيات. ضي نعرفه. Oui. نوكتيكس ولا يعني شيء قريب لي. شبيكم؟ Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! شنو زاد؟ Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Ouais, carrément. Bon, Cor nous attend à la حاول voiture. اسكت في Ouais, peut-être qu'on y aille, non? الكاتسينز والحوارات هذه. Une dernière chose. آه، Surveille tes manières en présence de راح ta تروني future شوي épouse. ساكت. Mais vous Prenez de bien même, garde à ne majesté. surtout pas offenser nos hôtes de Mifelin. Je sais très bien لما ce que je نتكلم fais. انا مع الشخصية تولي Moi لعب aussi. في الكلام. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. Faut pas t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. طب يعني نقول له يشكر فيه كل شيء. شرجمان واو فكرة إبداعية بتاع اللودينج دي. نمشي هكا بشوي على خاطر الانترنت متاعي يعني على قد. ليتس جو. ديك رفتني. لا والله دي ايش فيكم يا شباب استهدوا بالله.
وفي الصحراء يعني. On n'avance pas. كسرت cool, la الكهرباء هذه تعطل لما فهمت هذه وقود Plus dur que je le pensais. إيسانس ما فهمناش. Pas le choix, faut continuer à pousser. أنا اللي بشوف فيها في هذه اللعبة Oh, si je continue, vous aurez والله ma كنا mort sur la ضايع conscience. Faut que je te نعمل fasse والله في الصحراء dépêche. Ça va, Toi, le train. j'ai compris. راح يسخانة والله Dites, بنانا c'est pas la سخانة. voiture qui doit nous transporter. Ouais, ce serait beau. On y va. Let's go. 2, 3. أنا اللي ندز يا Let's go. واو يعني هكا والله باهي رومانتي Gladio, ندز sois un vrai pote. Comment ça? Tu pourrais pas la pousser, s'il أنا te plaît? ندز والله حالي Tu باهي tires tout seul? على الأقل إن Pour un gars حسبت aussi مازال musclé, c'est de la كاتين rigolade. Ce qui est moins drôle, c'est de voir à quel point والله t'es flemmard. كاتين وماشي On peut se concentrer sur notre tâche. Laisse-moi والله conduire, متغشش Alice. على الأخ T'étais au volant il y a pas 5 minutes. C'est vrai ça, c'est mon tour maintenant. C'est beau de rêver. Je vois. Le واو monde est plus grand qu'on حركيتك l'imagine. الكاميرات Et plein de تغير merveilles aussi. Oh, ça me fait une belle jambe. هذه كنت حتى تولي سيرة اللي هي من شابترات هذه مش تكملوا شابتر كل واحد بركة الكل يعني تتولي هكا مقسمة فإذا حبيتوا يعني انتم كملوه كم حبيتوش عادي نسحبوا على أمها السدس. Salut les gars, je vous attendais. شكون Alors, هذه؟ dites-moi, lequel de vous est le prince? شكون؟ Ah, enchanté, Votre Altesse. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. هذه ظهر لي مشوبه المحطة متاع إيسانس. Cindy, la petite fille de Cindy. Sophia. Je suis اسمها mécaniste. سيندي. Dépêchez-vous de la rentrée. شكون هذا؟ Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture. ولا أنا Il وجهه mérite d'être شايب traité avec الظاهر. délicatesse. والله شايب. شكون هذا؟ سيد L'Optis, le fils de Régis. سيد Ouais. ضيد هذا يخدم هنا. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi? C'est un voyage important qui t'attend, fiston. À voir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. قال يعني هما متغشين على خاطر ما وقلوا الكرهبة يلزمها يوم ولا يومين تريك. Bon, bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. Let's go. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Pas trop longtemps, j'espère. Bon, on n'est pas à quelques heures près. Dans ce cas, autant en profiter, non? بدنا نلعبوا والله حاجة باهية. هذه الخريطة والله حاجة باهية. Regardez-moi ça. Mais, Noct, T'inquiète, je suis sûr. احنا مهتمين بالكلام نحبوا نلعبوا. هذا سهمي والله حاجة باهية. سامحوني يا جماعة كان قصيت الكام Donc faut multiplier par شوية quatre. على خاطر أو الكام عند التصوير الكام الوحدة اللي فيها T'as de la الكام عند monnaie? في بلاصة Eh bien, التصوير j'ai payé pour il me reste فساعات pour ça. يعني Gladio avait aussi un peu d'argent. S'il est sympa, il t'en donne un. يلا بينا. Eh bien, à plus. Merci pour... Mais de rien. J'en Ah, avais t'as pas raison. plutôt voir Igné. on est Let's sur go. la paille. On est fauchés comme les blés. يجاوب يجاوب Tout يا compris. شباب. Quand j'y pense. Le vieux طيب، nous a fait فريق payer une قلت vraie الكهرباء. La voiture est loin d'être prête. Il y a un Bah, en fait, رد حركات demande un prêt demande. Ouais. Ça me gêne de demander ça, mais tu pourrais nous prêter du blé? À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, Papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payés pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. oh, et pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer.
والله انجز المهمة. اوكي والمهمة let's go. نعرف نقول let's go ياسر، ما تنحاول ما نقولهاش في هذا الفيديو. ولا عقارب. بسم الله. يلا شباب بي أضرب الأسلحة، ولا ما عنديش الأسلحة يعني ما عنديش. كنسل اهرب. ولا عن الأسلحة سبحان الله. عارف من طلع كما قلت RPG يعني RPG اللعب RPG يعني. Let's go. عندنا points. يا جماعة للعلم أول سلسلة ليا لعبتها في حياتي هي فاينل فانتسي، أول سلسلة بعد سونيك، جزء قديم ما نعرفش على البلاي ستيشن 2 كيك. هذا بنتي يلا في أنا حاسة ضيمان بضي الله يهديه يضل معلق. جو رجل يا ستل. let's go. عندنا points. Voilà qui est fait. شنو هذا؟ مات. شنو ضايع؟ شنو ضايع؟ Oiseau, c'est une turbine. ضايع بوس. لا الحمد لله نحسبه بوس تنعرفوه. أنا ذبني ظهر ندور. تعال. La marche, ça a ses limites. Surtout pour ceux qui ont grandi à la ville. Imaginez que طريق vous marchez vers la محلول voiture. هو اللي قاعد يمشي مجالخ. شنو يعني؟ يا غبي يا محمد أمين امشي منا. تو تقولوا لي كنت نعرفكم تقولوا لي تنسيتي مش تقصدوا زيد نهبطوا. الحمد لله فما حاجة اوتوماتيكية فيه. فيسع حموه حموه. Qui veut faire un petit peu d'exercice? لاعب تيمي غير ما تعلمني. نعلق عليه. Écoutez-moi ce vantard. نعلق عليه في ضربة قوية. Ok. اوكي Partons si vous l'êtes. عطيه. هي السلسلة ذي ما يعرفهاش. نعرف في فصل الحماس حكيت، اما السلسلة ذي راهي يعني متميزة بضخامة الزعماء اللي فات. قتلوا أصحاب والأصحاب ما يتفهموش. ضريت فرصة. Oh, merci. J'ai cru que j'allais y rester. يلا من هنا يلا واحد يكمل مهمته. ناخذ بوينت على كل شيء. تكلم بوينت، ألعب بوينتس، امشي بوينتس. نلم نطوروا. والله كلنا هو يعني هو طور هاي. Let's go. Le soleil est parti se coucher. Ouais, on n'y voit plus grand chose. الليل Qui appelle الليل. Allô? تخلي المقطع 20 دقيقة. Salut. تصور ولا Ouais, on a 15 fini. صوت Ça tombe bien, 20 دقيقة j'ai يلا. une autre mission pour vous. تصور يزي. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. قلت له فما كابان يعني مخيم. واو فاسكيلز. العب يلا. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? On doit retrouver un certain Dave.
Il a disparu dans la nature. Ouais. On raconte qu'il se cache dans une شنو cabane. ضايع؟ خذلنا Un شيء message? رسالة. والله استفدت ولا عرفت حتى شيء. ولا شنو الكلاب أظن. الكلاب ولا زيوت. Allons-y! والله سبحان الله اشكال غريبة. نهيد ان شاء الله. لا تهيد قلت لكم يا جماعة. ثانك يو. Pas de problème? Bon, et ben continuons comme ça. هذيك تعلق على السوري تنجم تتحول تمشي أيضا. تقتلوا فيا. الظاهر نتبع. يا فزنا. Let's go. Je m'étonne moi-même parfois. C'est la taille de ton Et ego voilà. qui m'étonne. Affaire réglée. Vous croyez que cette bande d'affreux a fait ça pour ce pauvre Dave? بسم الله الحرب صبار. What the hell. ها. لا استغفر الله. طبعتيه. هاي الصبارة الأولى ماتت. طيب حاجة غريبة. نحارب كاكتس. كل شيء قتلتوه يا جماعة. خلوا حاجة شوي. ويب اللي هنا يا جماعة وصل نهاية المقطع. أتمنى إن عجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب يا مدير. إذا حبيتوا نكملوا راح أكمل. إذا ما حبيتوش السلسلة راح يعني عادي نبدأ نرجع روبلوكس ويعني ألعاب أخرى. فهذا كان تغيير شوية عن القناة. كان حبيتوا هذه السلسلة تكملوا. ويب. Peace out guys. Bye.